Wow, oke teman-teman. Di sini udah banyak mainan berlumpur warna biru teman-teman. Di sini juga ada sapi teman-teman. Wah keren. Dan juga kerbau ya. Dan juga ada panda ya. Wow, keren teman-teman. Wadidaw, mantul ya. Wow, keren. Wow. Wow, sangat keren teman-teman. Wadidaw, keren ya. Wow, mantul teman-teman. Wow. 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 Oke, sekarang kita cari air bersihnya ya. Wow. Sekarang di sini udah ada air bersihnya teman-teman. Mari kita ada badak. Ya, wow, keren. Godzilla. Mantul. Dan juga ada buaya teman-teman. Keren. Singa. Tuh. Ada kumbang. Godzilla lagi teman-teman. Juga ada kerbau ya. Wow, mantul. Panda. Dan juga ada kura-kura teman-teman. Mantul. Ada juga sapi ya. Wow. Di sini juga ada singa teman-teman. Wow. Ada juga iguana teman-teman. Oke.